समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्टर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आपण जपरी थंबनेल रे देखिले आज आपण लाजारंकर कबर को देखिबे। आपणकर मन थिबो जो लाजार मरी जाइथिले, जहांकर मरिबार 4 दिन हो जाइथिला, आ बेथानी रे ए घटनाटी घटिथिला। आ सही समय प्रभु जीशुख्रीष्ट पहुँचिले 4 दिन पर आ लाजार को डाकिले, लाजार तुमे बाहरी आस। आ लाजार जनक से सेमिति तांकर कना गुड़ा ही थाए, कपड़ा गुड़ा ही थाए, आ सीए समाधि मध्य नुआ जीवन पाई बाहरी आसिले। आ जेते सब लोक माने सेठी उपस्थित थिले, समस्ते ए घटना देखिकी समस्ते आचंबित हो जाइथिले। तबे प्रिय बंधुगण, से लाजारंकर कबर आज आम देखा। ता सहित आउ गोटे विषय मुझे देखी, लाजारंकर घर एवं लाजारंकर कबर दुईटा जाक आज भिडियो रे आम मैंने देखा। तेबे प्रिय बंधुगण, ख्रीष्टर प्रिय भाई भाई माने यहीटा को मुझे पोस्ट कर दे भिडियो को। आपण कौन करें या आपण पढ़ी पारे, जूम करके आपण पढ़ी पारे ए गृह विषय कौन लिखाई, आउ लाजारंकर कबर विषय कौन लिखा अच्छे ये आपण निश्चय पढ़ी पारे। तेबे आमे चलतु आग को जीवा। तेबे ख्रीष्टरे प्रिय भाई एवं भनी माने ए एरिया हूँ बहुत बड़ एरिया। हाँ प्रिय बंधुगण, ए एरिया बहुत बड़ एरिया। केवल एतिकी नुहे, बाइबल संपर्कित स्थान गुड़िक एमिति अनेक अच्छे। मार्था निज कार्य व्यस्त थिले, आपण जानिथिबे। जीशु जतबेले मार्था मरियम को घर को गले, से परिचर्या कार्य से व्यस्त थिले। आउ एटा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल लिखा अच्छे। याको मध्य आपण पढ़ी पारिबे वीडियो को पोस्ट करके। आउ एठी अनेक विषय आपण जानि पारिबे। तबे प्रिय बंधुगण, मार्था सिना परिचर्या कार्य व्यस्त थिले, किंतु मरियम जीशुंकर पाद तले बसी ताहांकर वाक्य को शुणुथिले। मरियम थिले प्रभुंकर वाक्यर आग्रही। सेतिबाई प्रभु जीशुख्रीष्ट कहिले, मरियम उत्तम जिनिस को मनोनीत करी अछि। मार्था तुम्हें अनेक कार्य तुम व्यस्त। मार्था कहले, प्रभु मो सान भणी को पठे दिंतु, से काम टे साहाय्य कर। किंतु जीशु कहले, से उत्तम विषय को मनोनीत करी अछि। तबे ख्रीष्टरे प्रिय भाई एवं भनी माने आओ मार्था एवं मरियम दुई जन थिले प्रभु जीशुख्रीष्टंकर अनुगत, बा प्रभु जीशुख्रीष्ट को समाने बहुत भक्ति करुଥିଲେ। आमे देखो, जने गृह कार्य व्यस्त थिला बेले, आउ जने प्रभुंकर वाक्य शुणिबारे व्यस्त थिला। एठारे अनेक विषय आपण जानि पारिबे। जदि ए समस्त विषय को आपण पढ़िबे, तबे आपण जानिबा को पारिबे। तबे ए घर को आपण देखंतु। ए घर कहार घर आपण जानिचंती? ए गृह हूँ मार्था मरियम एवं लाजारंकर घर। मार्था मरियम को सान भाई लाजार तांको से उठे थिले, ये हूँ तांकर घर। किंतु आज यहाँ को एक चर्च भाव में तैयारी कराई। सबु जगह आम सेमती सेम घटना देखो। जो जगार प्रभु जीशुख्रीष्ट जो जगह को जाइए, आज से जगार गोटे गोटे चर्च तैयारी होती। मार्था मरियम को घर मध्य एक चर्च रे परिणत कराई। एटा हूँ एक उपासना गृह रे परिणत कराई। आपण जहाँ देखुंत ये हूँ लाजार मार्था एवं मरियम कर घर अटे। तबे प्रिय बंधुगण, मु आपन को प्रॉमिस करी दुईटी जिनिस मु देखैबी। गोटे हूँ मार्था मरियम एवं लाजारंकर घर, एवं द्वितीयटा हूँ लाजारंकर समाधि। जो समाधि से बाहरी आसी ताकर मरिबार 4 दिन पर
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଲାଜାରଙ୍କର ନାଁ ଧରି ଡାକିଥିଲେ। ଲାଜାର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ସମାଧି ମଧ୍ୟରୁ ସେ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଜାରଙ୍କର କବରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେବେ ଆପଣ ଲାଜାରଙ୍କର ଘର ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଲାଜାର ମରିବାର 4 ଦିନ ହେଲାଣି। ମାର୍ଥା ମରିୟମ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ଥାଆନ୍ତେ ତେବେ ମୋ ଭାଇ ମରିନଥାନ୍ତା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ହେବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିଅଛି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ହେବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଏହା ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆହୁରି 2 ଦିନ ରହିଗଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଲାଜାର ମରିଯିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ହେବ ତାକୁ ଦେଖିକି ଯେମିତି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ 2 ଦିନ ରହିଗଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେ ଲାଜାର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, 2 ଦିନ ପରେ ସେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ 4 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ବାହାରି ଆସ, ପଥର ଘୁଷେଇ ଦିଅ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ବାହାରି ଆସ, ଲାଜାର ସେତେବେଳେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେମିତି ସମାଧି ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ା ହେଇଥାଏ, ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଜାରଙ୍କର କବର। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଲାଜାରଙ୍କର କବର ପାଖରେ। ଲାଜାରଙ୍କର କବର ଏଇଠି ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 3ଟି ଭାଷା ଲେଖା ଅଛି, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ହିବ୍ରୁ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ। 3ଟି ଭାଷା ଏଠି ଚାଲେ, କାରଣ ଏଠି ମୁସଲିମ, ଜିହୁଦୀ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ 3 ପ୍ରକାର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ମେନ୍ କରି, ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ। ତେବେ ଏଇ ଭିତରେ ରହିଅଛି ଲାଜାରଙ୍କର କବର। ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି ଲାଜାରଙ୍କର କବର, ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଜାରଙ୍କର କବରକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଲାଜାରଙ୍କର କବର କିପରି? ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତଳକୁ ଏମିତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗଳି ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଭିତର ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲାଜାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମର ଶରୀରକୁ ଏତେ ଭିତରେ ନେଇକି ରଖାଯାଇଥିଲା, ଓ ମାଇ ଗଡ଼୍, ମୁଁ ତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲାଜାରଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ ଏତେ ଭିତରେ ନେଇକି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ କବର, ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ମୁଁ କବର ଦେଖିନଥିଲି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସତ କହୁଛି। କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର କବର ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା କବର ଦେଖିନଥିଲି। ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାଇବଲରେ ଯାହା ଲିଖିତ ଅଛି ଲାଜାରଙ୍କର କବରକୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିଲୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେମାନେ ଦେଖିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।